தங்கச்சி சோளம் மிக்கிறீங்க தம்பி. தங்கச்சா மத்தியான வேளையில நாமத்தை உயர்த்த கர்த்தாவே இந்த ஊரில் அங்கு ஆண்டவரே சுவாமி உடைய நாம மகிமைப்படத்தக்கதாக சுவாமி கர்த்தாவே நாங்கள் ஒன்று கூடிய ஒரு சகோதரர்களாக கர்த்தாவே இந்த இடத்துல ஒன்று கூடி இருக்கிறதை பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்க காண்றீங்க ஆண்டவரே சுவாமி. இந்த மகத்தான இந்த மத்தியான வேளையில் ஆவியானவரே சுவாமி இந்த ஆண்டவரே சுவாமி இந்த ஜெப ஆராதனையை உடைய பரிசுத்த கருத்தில் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே சுவாமி. தொடக்க முதல் முடிவு மட்டும் கர்த்தாவே நீங்க தாமே சுவாமி கூட இருந்து சுவாமி எங்களை ஒவ்வொருவரையும் சுவாமி ஆயத்தப்படுத்துங்க, வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே சுவாமி. இந்த ஆராதனைக்கு ஆண்டவரே சுவாமி தடையாய் இருக்கிறதான அந்தகார பிசாசின் கட்டுக்களை நாசரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கட்டிந்து ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே சுவாமி. இந்த இடத்துல ஆண்டவரே சுவாமி உடைய மகிமை உடைய தேவ பிரசன்னம் ஆவியானவர் இந்த நேரத்தில் இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே சுவாமி. ஆவியானவரை இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆண்டவரே பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கர்த்தாவே சமாதானமாக கர்த்தத்தாமே இந்த நாள் ஆண்டவரே சுவாமி நீங்க தொட போற கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே சுவாமி. ஆவியானவர் சுவாமி இந்த நேரத்துல ஏசப்பா நீங்க தாமே சுவாமி இந்த பிரதேசத்தை ஆசீர்வதிங்க. சகல சாபங்களும் தர்த்திரியங்களும் இன்று இந்த நிமிஷம் முதல் ஆண்டவரே சுவாமி இந்த பிரதேசத்தை விட்டு அகன்று போகும்படியாக நாசரேனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கட்டிந்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சுவாமி. ஆவியானவரே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் சகோதரர்களும் ஆண்டவர் தாமே ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே சுவாமி. இது ஆண்டவரை மதம் அல்ல ஆண்டவரே உடைய அன்பு ஆண்டவரே சுவாமி. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த அன்பின் அடையாள கரம் ஆண்டவரே சுவாமி. கர்த்தாவே இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தொடுபடியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே சுவாமி. விசேஷமாக சிறு குழந்தைகளையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஆர்வத்தோடு ஆண்டவரே சுவாமி இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே சுவாமி இருக்கிற அந்த நடனங்களை கர்த்தத்தாமே ஆசீர்வதிங்க. பிள்ளைகளுக்கு பலத்தை கொடுங்க சுவாமி. ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க சுவாமி. முழுமையாக நீங்க தொடக்க முதல் முடிவு மட்டும் ஆவியானவர் தாமே நடத்தும்படியாக நாசரேனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தினாலே தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே. ஆமென். மிஸ்டர் வசந்தராவ் அவர்களுக்கு நன்றி. 2024 ஆண்டிற்கு ஒளிவிழா விழாவிற்கு இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வந்தனங்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து மங்கள விளக்கு ஏற்றி வைப்பதற்கு மதகுரு அவர்களையும் தோட்டப்புற ஐயா அவர்களையும் தோட்ட தலைவர் அவர்களையும் பெற்றோர் அவர்களையும் சார்பில் ஒருவரையும் நிகழ்ச்சிகளை முன்வைக்குமாறு மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைப்பதற்கு வருவாறு தாழ்வுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். நிவி அவனுக்கு கொஞ்சம் போ, நிவி கொஞ்சம் போ. ரெண்டுமே ஒரே போன் மாத்தினாங்க. அஜி போங்க இந்த சுடுவில் அங்கே சுடு வீடியோ தான் பண்ணணும். சிறுப்புல அவனு விசாலிக்கிட்ட கொடுங்க. விசாலி
சபிக்கிட்டேங்க விடுவாங்க பிடிச்சி பார்த்து சொல்கிறேன். விசாலிக்கிட்டு மங்கள விளக்கு ஏற்றுகின்ற மங்கள விளக்கு ஏற்றிய வைத்த அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ஆண்டவரின் நாமத்தை உயர்த்துகின்றோம். அனைவரும் அமைதியாக இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாம் அமைதியா ஆண்டவருக்கு நாமத்தை உயர்த்துவோம். இது சிங்களான அது வராது. நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் புரியும் அப்படின்னு. இதுவே நான் दिव्यानाम सरस्वती ने अवस्था वदमिसा අපි සියලු දෙනාම දිව්‍යනාමයේ නාමය අවසෝම දිව්‍යනාම सरस्वती ප්‍රශංසා කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්, ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත්, මේ ප්‍රදේශයේ ස්වාමීන් වහන්සේ තෝරාගත්තා වූ ප්‍රදේශය. ආමේන්. මක්නිසාද අපි ඉපදෙන්නට කලින් මේ සියල්ලම දිව්‍යනාම වහන්සේ දන්නා. මේ සියල්ලේ මරුකාරය අපේ සර්වදාරී දිව්‍යනාම. මේ සර්වදාරී දිව්‍යනාම සහිත අපි මුළු බුද්ධියෙන් ශක්තියෙන් ආත්මයෙන් අපි නමස්කාර කරමු, ස්තුති කරමු. හැමෝම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දායනා කරමු. අත්පුඩි ගහලා දිව්‍යනාමයේ නාමය අවසෝම ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්, ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත්, ස්වාමීන් වහන්සේ උතුම්, ස්වාමීන් වහන්සේ උසස්. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वामी वහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. हालेलुया. එන ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු, ගෞරව කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය ඔස්සේ සියලු දෙනාගේ මුලින්ම ශක්තියෙන් ආත්මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය ඔස්සේ ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. हालेलुया. ඔබට ගෞරව වේවා, ඔබට මහිමය වේවා ස්වාමීනි. ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි ස්වාමීනි. ඔබ සදා ශුද්ධව සිටියා වූ සිටිනා වූ මස්වට සිටිනා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ අප ස්තුති කරනා මර්ගයේ පියාණන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා, ඔබට ගෞරව වේවා, ඔබට මහිමය වේවා ස්වාමීනි. हालेलुया. ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි ස්වාමීනි. මේ ස්ථානයේ ඔබගේ නාමය ඔසවන්ත ලබා දුන්නා වූ කරුණාව නිසා ඔබ ස්තුති කරනවා. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. हालेलुया. ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි ස්වාමීනි. මාගේ ශුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ බාරයි ස්වාමීනි. මේ ප්‍රදේශයේ සිටිනා සියලු දෙනා ඔබ දක්නා මරණය පියාණනි. ඒ සියලු දෙනා ඔබ දරුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ සියලු දෙනාට ඔබ ආශිර්වාද කරන්න. ඔබම ස්වාමීනි මඟ පෙන්වන්න ස්වාමීනි. අද පටන් ස්වාමීනි මේ ප්‍රදේශයේ යහපත් ස්වාමීනි ආශිර්වාද ලබන්න. ඔබම ස්වාමීනි ඔබගේ කරුණාවේ හස්තය තබන්න ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි. ඔබට ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ගෞරව වේවා, මහිමය වේවා ස්වාමීනි. මේ ප්‍රදේශයේ දිවිදිව ක්‍රියා කරන සියලු අන්ධකාරයන්ගේ බලවේග යේසුස් වල බලයෙන් තවරට කරනවා ස්වාමීනි. සුදාන්‍යනා සබන ක්‍රියා කරන සියලු මිනිසුන්ගේ සිතවල කතා කරන ස්වාමීනි. ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි, ඔබ ශුද්ධයි ස්වාමීනි. ඔබ සදා ශුද්ධයි මරිගිනි පියාණනි. ඔබම ස්වාමීනි මේ ස්ථානයේ ක්‍රියා කරන මඟ පෙන්වන්න. සියලු දේවල් බාර කරනවා අප කරනවා. එමෙන්න ස්වාමීනි මේ ස්ථානයේ ආපුදා දරුවන් අධිවිද්‍යා සියලු දෙනා ඔබට බාරයි මරිගිනි පියාණනි. ඔවුන්ට සම්පූර්ණ සුවය, සතුට, සමාදානය නුවණ ලබා දෙන්න ස්වාමීනි. ඔබගේ කරුණාවේ හස්තය තබන්න. ඔබට ස්තුති වේවා, ඔබට ප්‍රශංසා වේවා, ඔබට ගෞරව වේවා, ඔබට මහිමය වේවා ස්වාමීනි. ඔබ ආදී ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ පාපය අපගේ ශාපය නිසා ස්වාමීනි. ඔබම ස්වාමීනි සියලු දෙනා නිදහස් කරන්න, අත්වසන ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. हालेलुया. දැතසවා ස්වාමීන් වහන්සේ ගායනා කළ ප්‍රශංසා කරන ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. हालेलुया. පාවනගල් පොත්කවේ සාබන්වල නිකරේ කුලෝ වන්දාරයා මනිගනේ නිකරේ පරලෝක පිරගවේ සිවයේ සමදාරයා
दयात्सवा स्वामी नाम सरस्वती कराना प्रशंसा करना गौरवे वेद स्वामी नाम से आपात स्वामी नाम से बलवा स्तुति वेवा स्वामी ने हालेलुया उग्र गौरव देवा उग्र महीने वेवा स्वामी ने हालेलुया ये கூடவே ஓ இயேசுவே நீ இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது என் பக்கத்திலே ஓ இயேசுவே
මාගේ ශුද්ධ ස්වාමීනි මේ ස්ථානයේ පටන් ගන්නේ සිට ස්වාමීන් අවසානයේ රැඳවන ක්‍රියාකාරී පියාණනි මාගේ ශුද්ධ ස්වාමීනි මේ සියලු දරුවන් ස්වාමීනි ඔබගේ නාමයෙන් සාසාමයේ කැසිනා මගේ පියාණනි ඔවුන්ට ස්වාමීනි මේ ස්ථානයේ කරන්න යනවා මේ දේවදේවී ස්වාමීනි විතරනා ස්වාමීනි නාමත ඒ සියලු වැඩසටහන් ස්වාමීනි ඔවුන්ට කිසිම රෝගයක් කිසිම පීඩාවක් ස්වාමීනි කිසිම ගැටලුවක් නැති විදිහට ස්වාමීනි ආරක්ෂා කරන ස්වාමීනි එදා ස්වාමීනි කාන්තාරයේ ස්වාමීනි වලාකුළු කින්ද ස්වාමීනි දීතමකින් ස්වාමීනි ආරක්ෂා කරා ඒකම ස්වාමීනි මේ සියලු දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න ඔවුන් කරන්න අර්ථයන් ඔබ දෙසයි මගේ පියාණනි ඔබම ස්වාමීනි සියලුම ආරක්ෂා කරන්න එනක ස්වාමීනි මේ ස්ථානයේ ආශිර්වාද කරන්න මේ ගමේ ඉන්න සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද කරන්න ඔබගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේට ආශිර්වාද කරන්න මේ පියාණනි ඒ සියලු දෙනාම ස්වාමීනි කිසිම කෙනෙක් විනාශ වීම ඔබ කැමති නැහැ ස්වාමීනි ඒ සියලු දෙනාට ඔබගේ සියලු සතුට සමාදානයෙන් වඩ ලබා දෙන්න ඔබගේ කරුණාවේ හරියට තවන්න මාක්සාද ස්වාමීනි ඔබ ප්‍රේමයෙන් මගේ පියාණනි ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් සියලු දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න අල්පතාවයේ දේව ස්වාමීනි පටන් ගන්නේ අවසානයේ ලක්කාම ක්‍රියා කරනවා මගේ පියාණනි ඔබම මේ ස්ථානයේ ක්‍රියා කරන්න සියලු දේව ප්‍රමාණිකයි අතිශය යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ Amen. Amen. Hallelujah. ආමේන් හalleluya Hallelujah.